Present, sir. Seniza Rogin Present, sir. Codino Present, sir. Norwin Brikes. Present, sir. Unsay basa nimo pangan? Dagli or Dagol? Dagla, sir. Okay, Dagli Miles. Present, sir. De la Victoria Eric Luis. Or Present, Louis. sir. Luis na, sir. Luis. Felices Aldrin. Present, sir. Gabato Mario Alan. Present, sir. Kana kanila tanawan yung name if nabay sayop and remark na lang if nasa yung sayop, okay? Hernandez Tobias Kane. Present, sir. Ibarra Lawrence Miguel. Present, sir. Igot Adhe Lorly. Dealerly, sir, present. Ligues or Ligues. Present, sir. Babae din is Ligues de. Dili, sir. Laki ko, sir. Sure? Singog daw Ligues? Hello, sir. Good afternoon. Laki mo ko, sir. Asang puberty Ligues? Where's the puberty? Libron nga gahi. Libron and Yumart. Present, sir. Lucero Baby Jamaica. Present, sir. Mahinay Rosemary. Present, sir. Mahusay Kenneth Jan. Wala. Papakasosig mahusay. Wala, mahusay. Wala gis mahusay. Manggubat Marfin Faith. Present, sir. Ansay pronunciation ni Day? Negre or Neger? Negri, sir. Negri, dong di ay. Nins Janwa. Yes, sir. Niadas Kervin. Umandak Dan Gabriel. Present, sir. Omega Noel. Present, sir. Suan Aliciandre. Or Alexander. Present, sir. Alexandre, sir, present. Okay, Alexander. Are. Sumalino Grex. Present, sir. Suralta Ivan. Present, sir. Texon Rovic or Rovish. Basta ibasa na mong name. Rovic na siya. Rovic, sir. Tutu Earl Ria May. Present, sir. Valisado Mark Bryan. Wala si Valisado. All right. Yeah. And then Villa Campa Gabriel Joaquin. Present, sir. All right. Anyone not cold? Kompleto na nga ito ang Good afternoon. class. Walay nakuwang. Kapag surprise. Kabag. Yes, sir. Sorry, sir. Wala na ko nakuhaan on time kay nakamute akong phone. Okay. Mahusay, sir. Mahusay, sir. Mahusay.
Asas Paano mahusay? mo yung mic, sir? Itong nilid sa prayer, sir. Siya, sir. Sleeper. Sleeper. Sleeper ni Gayon. Asa sa mas Gayon, Ron? Play mo? Isa tong usagani, si Mahusay. Wala mo lagi si Mahusay lagi. Chat daw, chat. Siya tagalid sa prayer ganyan na day. Siya, sir. Nalimtan. Sorry, Mahusay. All right. So, computer na ito ang class list. Wala na kuha lang ninyo. So, ano siya? Final ni siya itong class list. 30 me in total, sir. Anyone? All right. So, ako na lang take as yes. So totoo no, before mag-end ang atong kuan discussion, before ta mo go, mag-post attendance ta, okay? Yun lang mo. 51 minus 21, 30. 30 mo tanan? Yes, sir. 30 rami, sir. All right, so let's begin our discussion proper. Wait sa ha, kaya nga itong PowerPoint. Wala pa ni open. All right. Okay, so as you have all known already, no, atong subject is Calculus 2 with a descriptive title, Integral Calculus.
So in the past, in the last semester, ang iyong gikuha nga subject is ang katong calculus 1 with a descriptive title, differential calculus, no? So pag last semester, it's all about derivatives and its applications, no? So tudluan mo sa pag-differentiate so sa function, and then kitudluan po mo unsay kanang representation sa usa ka derivative sa usa ka function, no? Now here sa ato ang sa kining second semester, no, in integral calculus we will be dealing with integrals, no? We'll be dealing with integrals and its applications po, no? So unlike sa differential calculus, mas broad ni siya og applications, no? Mas daghan na siya applications in comparison po sa itong mga, kung compare na to siya sa kanang application sa differential calculus, no? So unsa man ni siyang integral calculus? So ang integral calculus, no, this is a mathematical analysis concerned with the problem of finding the summation of infinitely small factors to determine some whole, no? So a little bit of review, di ba? Ang katong differential calculus, no? It is a mathematical analysis concerned with the problem of finding the instantaneous rate of change so sa function in relationship with the other function, or relative to the other variable, no? So this is kanang bali ni siya sa differential calculus, no? Bali ni ang ilahang gibuhat sa integral ug sa differential calculus, no? Kay sa differential calculus, no, a little bit of kanang review, no? Sa differential calculus, na kay whole, no? Na kay whole, and then you cut it because you want the little bits, no? Ang kanang ihang cutted portion, no? Mao nang imong gibuhat sa differential calculus. Whereas in integral calculus, you have those tiny little pieces, no? Na kay mga tiny little pieces, then imo silang gi-join together, no? Imo silang gitapok, no? I-accumulate mo sila tagsa-tagsang kanang little pieces to determine a certain whole, no? So mo nang kilainan sa differential and integral calculus, no? A little bit of review, no, sa differential calculus, no? Gi-cut siya in the sense that di ba nag-deal man ta tong differentials and derivatives, no? To find derivatives of function, no? Ang imong gibuhat is nakay ka ng let's say for example kini siya function ana. Kini siya, no? It's the same. This is a function. Ana. So assuming kini siya nga curve is a function of x, no? Ang imong gibuhat for differential calculus is kini siya, no? This is imong gi-approximate ang slope of the curve using a secant line, di ba? Imong gi-approximate ang slope sa curve using a secant line. Nya para mas kanang call that mas accurate ang atong representation sa curve, no? Atong gibuhat is ato siyang gibuhat because if we want to know unsay kanang slope sa curve at this point, no, let's say that it's point x. So atong buhaton is atong nagi-cut ang atong secant into smaller secants, ana. Ato siyang gi-cut from diha, igamay na ang secant, nagkagamay ang secant, nagkagamay hantod nga ang distance between 2 points sa kaning curve, no, sa secant ana niya almost negligible na ang lahang distances. That's why, no, ihang gi-approximate ang tangent, no? So kung nato na niya, no, gi-approximate nato ang tangent, no, pagpikas-pikas nato.
So man nagibuhat na to sa differential calculus. We cut the whole, no, into smaller bits para ma-determine na to unsay changes na occur, no, when we cut it, no, unsay mga instantaneous changes, because that's what we are after, no, the instantaneous changes for the differential calculus. For integral, no, bali siya, no, natay mga smaller bits, no, nga ato ang gipang join together ng mga smaller bits para ma-determine na to pila kinatibukan, no. So bali siya ang principle. So integral calculus, it joins or integrates these small pieces together to find how much there is, no. That's the name integral calculus, no. That's the name integral, no. Nga namang integral, naman kayo gi-integrate, no. When we integrate something, di ba? Kung ato siyang integrate something, it means nga imo siyang gi-join, no, imo siyang gi-join. So man nagtawag siya integral calculus. Yeah, sa katupong differential calculus, no? Most ang gitawag sa differential, it's because differentiate man ka, no? Differentiate nimo ang tiny bits out of the whole. That's why it's called differential calculus. So man yung gibuhat na to, no, for the integral calculus. No? So usa sa iyang kuan main nga application is finding the area under the curve. So if you look at this, no, just a little bit of overview sa iyang kuan geometric representation, no. So assuming natay curve 3 na assuming this is y as a function of x. Excuse me. Now, if you want to know unsay value sa area on the interval a to b, no, it's really difficult to solve it manually, no. But sa calculus, no, it made it possible, no. So sa may gibuhat sa integral calculus para ma-approximate na yung area. Na kanang area mo ni ang hole, no. Mo na siya ang hole sa area. So ang gibuhat is i-approximate siya using tiny strips of kanang tiny rectangular strips nga imong gipang join together nga mag-approximate sa area, no. So kini siya nga area under the curve. Kung tangan na siya kanang kuan atong i-approximate siya using tiny rectangular strips kana, no. Pang-join na nimo, no. It's because di ba kay mas dali man makuha ang area if kanang ang dagwan niya is rectangular strips kay length times width man na. Pero dili naman siya kanang certain contour ang atong curve, murag ni curvature na siya curvature gani. That's why it's impossible to solve for the area nga kanang length and width, no. So atong buhaton is i-approximate na to siya, no. I-approximate na to siya using rectangular strips. Now, ang natabo diri is pag measure na to sa ng area under the curve using rectangular strip, there occurs an error, na mga error sa pag-solve sa area na niya, no. So kana siya diha, error na siya, no. Mga area na nga wala na to gi-appeal o kanang compute, no. So it's just an approximation of the area under the curve. It's not actually the real value, no. But to make it more accurate, no, para mas ma-precise ang ato ang determination sa area under the curve, what we do is ato ning panipsan pag yun ang atong rectangular strips, no? So let this be ang delta x baron ana, no. So if ilan na delta x ana, so kung kini ato ang delta x ato aning pa nipson og maayo, no, or kung inandan h baron ana, no. So ato na panipson ang hitabo is mas mo accurate ang representation sa area, no. So yung man imagine no,
Mao na siya nga to ang curve. Ana. And then from point A to B. Now imagine nga kung panipsan to nato atong rectangular strips, no? Inyong babantayan nga ang error becomes smaller. Nagkagamay ang error. So when compare to sa ganina, no, nga atong approximate ang area using larger chunks of rectangular strips, no. Mao na yung error. But if we made our rectangular strips thinner, mas nipis, no, ani, we can see nga nagkagamay ang error, no. This is what integral calculus is all about, no. Kung aton siyang panipsag maayo until nga kining h, no, ni approach og 0, gamay na kasi na ng atong rectangular strip, then ang approximation nato sa area under the curve becomes very very accurate na kayo, no. Nagkaduol lagi siya sa real value sa area under the curve, no. So that's what we do, no. Mo na atong gibuhat sa integral calculus. Pang-add up na ang atong mga smaller pieces of rectangular strips all together para ma-determine nato pila area under the curve. So that's here, no. Makita niyo nga diri nagkagamay ang ato ang rectangular strips, no. So gikan sa larger chunks, magagamay ang area under the curve becomes accurate, no. Kini mga rectangular strips mo ni ang mga smaller pieces, no. Mo ni mga smaller pieces. So mo ni mga smaller pieces nga atong gi-consider in the integration process, no, yung mga rectangular strips. Okay, so that's just a bit of the kanang kuan, no? A little bit preview of concerning integral calculus is all about, no? So before ito na ito ma-solve, no, itong mga area under the curve, no, let's talk about first the antiderivative, no, of a function, or also known as indefinite integral. So saan siya sa mga key factors, no, in determining the integral of a function, no, ang iyang antiderivative or indefinite integral, no. So something antiderivative. So an antiderivative, no, also known as indefinite integral of a function, is a function, no. So a function of x is a function capital nga f of x, no, whose derivative is f of x itself, no. So we're gonna check ko ang atong definition. Is f of x itself. So if we can find, no, kung makita tag function nga, for example, ato siya i-differentiate, ang result is the function itself, kini siya, no, it means nga, ang atong function, no, atong f of x, capital F of x is the antiderivative, no, antiderivative to siya sa ato ang function, no. Thus, ang atong function, no, kung ato differentiate siya, no, kung kining capital F of x, kung ato siya differentiate, result ng f of x, kining
f of x is the antiderivative of f of x, no? Mura gining reverse na. Kung kining f of x derivative siya sa f of x, no? Kining small case f of x derivative siya sa kining uppercase f of x. It means na kining uppercase f of x is the antiderivative of the lowercase f of x. So for instance, no? Natay ka ng function diri. So the function x square antiderivative siya sa function 2x. It's because kung ato na i-differentiate, no? Differentiate aning x square, ang result is 2x man, which makes the kining capital F of x antiderivative. No? Antiderivative ni siya sa function nga f of x or the indefinite integral, no? So man atong kuno diri, no, ang kanang reverse nga process niya, no? So para di mo maglibog, naniyal na paghuna na, no? Nakay function diri, no? F of x. Nakay function diri sa f of x, no? Kung imo na siya differentiate, no? Kung pag-differentiate nimo sa f of x, the result gani f of x, no? So kini of x mao ni ang derivative, no? Derivative sa function f of x. Now if you reverse the process, no? Ato reverse ang process, it means nga kini itong derivative diri atong iuli sa original function nga f of x, no? The process is gibali, reverse differentiation, also known as anti-differentiation, no? So man nga kanang kuan for anti-differentiation is kanang integral nga sign, no? Elongated nga s. So which means kining f of x, this is the antiderivative of kining small case f of x, no? So balibaran na siya. Imong giuli ang imong derivative into its original function, no? So man example diri, no? So kining x square is antiderivative aning 2x. It's because if we differentiate this, ang magawas is 2x man, no? And then we also have this, no? Function f of x equals to sine x, no, is the antiderivative of the function f of x equals to cosine x. What is it? Kaya kung ato na i-differentiate ang kining sine x, ang result is cosine x man, no? Which makes the antiderivative of, which makes f of x is equal to sine x, the antiderivative of kining cosine x, no? Now, ang issue lang ani, no, is it's kinda difficult to determine the antiderivative of function, no? Pagkuha sa derivative, we already know saan na siya using definition of derivative, no? And then from that, na-establish na yung mga rules on differentiation, no? Establish ang mga rules on differentiation. But the problem is, ang pagkuha na to sa kanang antiderivative sa function, no? Reverse man siya, gibasim na to sa pagkuha na to sa mga derivative sa function. So which makes it real difficult, no? Lisod siya pagkuha sa antiderivative sa function in comparison sa kining derivative sa function. We'll talk about that later. So anyway, as I have said, no, the process of obtaining the antiderivative of a function, we call it anti-differentiation, no, or also known as indefinite integration, no. Ang baling process atong differentiation, no, kana gining murag pagkuha nimo sa derivative sa function, nya para mauli nimo siya into its original function, no, imo gitong balihon ang process sa pagkuha nimo sa derivative, no. So pagbali mo sa process ana is we call it anti-differentiation or indefinite integration. So, anti-differentiation is denoted by an elongated S, di ba? If you are familiar with integral sign, nagyan ko rin ninyo sa inyong kanang
senior high, no, kanang tuik-tuhik dengan ingat subject. So elongated S na siya, no. Inana ang porma sa kanang indefinite integration nga notation. Okay. So nga siyang elongated nga S, no. I-write natin siya before a function, no. Which dictates or kanang nag-indicate nga we are to find the antiderivative sa usa ka function, no. So makita kita elongated S before a function, like for example, derivative sa 2x, dx diha, no. It only means nga gipangita na to unsay antiderivative aning 2x. Gipangita to ihang indefinite integral, no. So mo nay gipabuhat, no. If you see this elongated S nga sign, no, mo na ang gipa-indicate nga operation. Pagitaa ang antiderivative nako. So mo ni siya, no. Ang process is minanim ni, no. Pag differentiate sa function, ang magawas is kini siya. Ana, ang magawas is f of x. In differential form, no. In differential form, mo ni siya, no. Ang differential sa f of x equals siya sa f of x times the differential of x. Ana. Or multiply na mag dx both sides of the equation, no. And then integration then, no. Or indefinite integration kini siya nga sign. So kini indefinite integration nga sign, it means nga nagkuha tas indefinite integral ning f of x or iyang antiderivative, which is of course sa antiderivative niya ang f of x itself, di ba? Mao man yang antiderivative. So to find the value of capital F of x, no, equals siya sa indefinite integral sa f of x dx, no. So kini f of x, this is the integral, no. Kini f of x nga quantity, mo na siyang integral nga sign, ay integral nga part. Kini f of x, this is the antiderivative sa atong function f of x. Kini siya, this is the integral notation, no. Kini integrated S, mo na siyang integral notation. And x, we call it the variable of integration, no. So ang variable integration, this is the variable nga ato ang i-integrate, no, or undergo anti-differentiation. In this case, ang x, di ba? Ang x mo atong i-anti-differentiate. Now, no, ang pamagi, no, ang usa sa hint na to, no, to determine nga mo na siya variable integration is ang noun niya diri, no. So why is it nga kasagaran, di ba? Kung makita mo ka ng indefinite integration nga sign, goes like this. Integral of 3x dx. Naagi siya permi dx diya, no? Naagi siya dx diya. Why is it nga dili lang inani, di ba? Nganong di man inani lang nga 3x. No, nga na pa man siya dx diri. So ang simple reason na is para ma-determine to unsay variable ato i-integrate, no? Para ma-determine to unsang variable ato i-integrate, which is the case here nga ang ato i-integrate is ang x, no? Okay, kasi makita mo kang function ani, for example, multi-variable function ana, xy. So ano pagbabaw unsang variable ato i-integrate, no? Sa ato pagbabaw. So ang ato ang hita na is tan-ano to unsay variable of integration, no? So dx, it means na kining x ang ato i-integrate. If dy, it means na kining y ang ato ang i-integrate. So mo na purpose nga anong kasagaran makita mo nga ang arrangement if we are to integrate function agi dx or dy or and so on and so forth unsa, no? It's because mao na kanang nag-indicate, no, nga a certain variable may atong i-integrate, no? So mo siya kanang hint. So mo siya, no, ang iyang
formal form of integrating a or anti-differentiating a function, no? Para makuha na to yung antiderivative. So integral of the function and then the differential of x baron or sa ba natong variable of integration na diha. Now let's talk about constant of integration. So constant of integration, no, to visualize ang saying constant of integration, no, consider this. Now the function f of x is equal to 2x. No, the function f of x equals to x squared. This is an antiderivative aning function, no? Meaning x squared antiderivative ani. It's because kung ato na i-differentiate, di ba? Kung ato i-differentiate ang x squared, no? Ang result is 2x man, no? Which means nga kining x squared antiderivative ni sa 2x, no? But is this only the solution? Mora ba niya atong antiderivative sa kining function? No. Could there be any other antiderivative for the said function? Now let's take a look at this graph. No? To siya. So natay y is equals to x squared minus 2. About tayo y is equals to x squared plus 1. Ngayon sa tayo y is equal to x squared plus 3. No? Now, take a look at this. No? Kung ato na siyang ipang differentiate tag sa function, no? Kana kung ano tong derivative sa x squared plus 3. Kung ano na tong derivative sa x squared plus 1. Yan, kung po na ito ang derivative sa x squared minus 2. You will notice nga parehas sila derivative, no? Kini siya kay x, 2x, no? Derivative sa 3, 0. Kini sad 2x. Kini pod 2x. So not necessarily nga ang iyahang antiderivative ng function nga 2x is kinira, no? Wala na iyahang antiderivative. There are also others, no? Napoy uban. Na x squared plus 3 kana siya is also the antiderivative ani niya. X squared plus 1 is also antiderivative ani niya. And of course, x squared minus 2 is also antiderivative ani nga function, no? And as you can see, no, each of these function differs only by what? Nagkalahi sila sa constant, no? Nagkalahi sila sa constant. Kaya naman, no, kung ang itong function nagkalahi sa constant, kung ato na siya i-graph, no, makita na to nga naray ka ng certain translation of the points, no, sa itong curve, no? So kining kuan x squared, no, ano siya diri. Ang iyang graph is diri sa vertex yan apod, no? Para bulagi pa na siya gana. Now, di ba ang derivative, di ba ang yung measure na ng derivative is slope man sa curve, no? So as you can see here, at any point ani nga curve, no? Pareha sila derivative para na diya at point x naught, for example x naught na diha. Mao ni ang iyang slope, no? As you can see, ang mga slope na nila at the same point pareha, no? Mga parallel lines na yung kining mga tangents dire, no? It's because pareha man sila derivative, no? Pareha sila derivative. Kini silang mga curve, kining x squared plus 3, x squared plus 1, and x squared minus 2. Pareha sila derivative, no? Means nga at any point sa atong curve diha, pareha pud sila og slopes, no? Pareha sila slopes. That's why, no, kung atong i-reverse ang process sa kanang differentiation by anti-differentiation, no, dili lang usa ka antiderivative atong makuha. There are infinitely many derivatives na pwede pa natong ma-derive from that single kanang function, no? There are infinitely many, and they only differed by
constant. No? So that's why to generalize that, no? To generalize that, kung ano to ang derivative, no? Kung ano to ang derivative aning 2x, no? Mo equal na siya og x squared and all other possible solution na niya, no? Infinitely many possible solution for the antiderivative of this function, and they only differ by constant, no? So that's why to generalize the solution for the antiderivative, plus na ginatog c per me, no? Plus na to siya c per me to indicate that there are infinitely many possible solution for an antiderivative sa function, no? And can you see that we call it the constant of integration, no? Mo na siya gitawag na constant of integration. So di lang kini usa, no? Di lang kini usa nga to ang derivative, no? There are infinitely many possible solution pa, no? So maniha batayan niyo, be wary of this. If mag-exam ta nya walay plus ang yung solution, no? That's already wrong na siya. Nga naman usa ra may imong gikuan, usa ra may imong consider as solution sa antiderivative, where in reality there are infinitely many, no? There are infinitely many. So kini siya, this is a ano siya kanang nag-serve siya as a parameter, no? And daghan pa gid kanang possible solution, no? So we say x squared minus 4, x squared minus 8, any of it, no? Mo resulta na siya derivative nga 2x. So when we integrate a function, no, never forget to add a constant of integration right after integration, no? Mag-add kag plus c. So in general, no, if we do the process of antidifferentiation or indefinite integration to any functions, it is customary good nga mag-add arbitrary constant c into the resulting function as a constant of integration, no? So for instance, kining the integral sa 2x dx is x squared plus c, no? Butang atog plus c bilang x squared. Ang integral sa 1 over x dx is ln x plus c bilang ln x, no? Ang integral sa cosine x dx is sin x plus c dili lang sin x, no? Okay, so ano siya ang integral calculus. Now let's talk about anyway, before that, no, ato sa i-open ang PowerPoint, no. So ang real challenge ani, no, is to find the kanang antiderivative, no. Mo na real challenge. Unsa na to pag-determine sa antiderivative? Unsa mga process nga to ang i-incorporate to determine the antiderivative of function? Okay, mao man siya ang nakalisod nga part, no. Ang pagbali nimo sa kanang differentiation nga rule, no. Kaya di ba kung atong integrate sa differentiate sa function, aram tay mga certain rules i-follow, no. But the challenging part is kung ato siyang ibali, no, i-reverse na to ang rule, no. So sa kanang central aspect, no, i-reverse na to ang process. To give you an idea, no, nganong kanang complicated kini nga process ang pagbali sa differentiation process, no. So mura na siya kanang analogous ani gani nga. For example,
mag-combine tag duha ka buok fractional term ana, no? Say 2x plus 1 ana plus 3x minus 1 ana. If we combine it, ay mo na siyang x plus 1, x minus 1, no? Dayon, mo na ilang LCD, no? So kana siyang x plus 1 cancel, niya mo siyang 2x minus 1 and then plus 3x plus 1. Yeah, when you simplify it, may mo siyang x squared minus 1 ana, naubos. Ang babaw 2x minus 2 plus 3x plus 3. Yeah, kung mo na simplify further, may mo siyang 5x minus 1 or rather plus 1 ana, no? Over x squared minus 1. So ang process ano niya from here, no? From kana until that, no? Sayon ra kayo. Direct naman siya, no? Direct naman imo ra magisod ang kanang certain processes pagkuha sa LCD, pagkuha sa LCD, and then ikaw mo mga equivalent nga numerator sa LCD niya diri, no? Nya imo simplify ang numerator, nya result ani, no? But the challenging part ani niya is kung imo sa reverse, no? Kung imo na reverse. If you reverse that, ara na problema, no? Mo na problema. So pag reverse mo na, it becomes complicated. Kining 5x minus 1 over x squared minus 1 mahimong ingon ani, no? Mahimong ingon ana. So it becomes complicated. Though possibly mabuhat ginato, di ba? Ato gyud siya ma-separate balik into that. Pero ang process, ang reverse process ano niya is complicated. Okay, kini siya di man nato masuon nga process directly. Di man nato siya masuon, no? So mao sa niya ang context po sa integration. It's much more complicated, no? Okay, now before we go into that complicated nga part, no? Ano sa kanang kan basic, no? Basic property katong mga science pa nga part. Sayon na balihon, no? So kini siya, this is the kanang ang kini mga properties of indefinite integral, no? Pagbalin mo sa process, no? This is the consequences of differentiation, but no? So for example, no? Ang usa sa mga kuan is kini siya, no? Integral or the antiderivative of 1, no? Kung ato i-antiderivative ang 1 dx, no? Ang result is x and then plus the constant integration, no? It's because sa kanang differentiation, kung ato i-differentiate ang x, ang result is 1 man, no? So now kung ato i-differentiate ang dx, ang magawas is x and then plus constant integration, no? So gano ni siya gibaliran nimo, no? Gibaliran nimo ang kanang mga integration processes, differentiation rather, no? Integral of constant, no? So if we integrate k times dx, ang result is kx plus c. This is of course mao gyapon, no? Kaya mo siya consequence gyapon siya sa differentiation. Because di ba kung mag-differentiate tag maging differentiate tag kanang kuan function, no? Kung mag-differentiate tag function with constant coefficient, no, ana k ana bron kx ana or 3x, no? Diba kung mag-differentiate ato ang 3x, ang taboy si pagawas na nato ang kanang constant coefficient, no? Before nato integrate ang x, which is of course ang yang derivative sa x dahil, no? Which is of course derivative sa x is 1. Mo na nimo siyang 3, no? Na kung i-reverse na nimo, ibalihin na nimo ang process na niya, no? So since ipagawas na nimo ang 3
that certain context, for integration of the constant dere, no? Pwede na sa nimo ipagawas. Ana, so kining k dx, ipagawas mo ang k, no? Ipagawas mo ang k, i-integrate nimo ang dx. And of course, ang integral sa dx is x, no? Nimo siyang k x. And of course, don't forget the constant of integration. No, importante ginapirmi na ay constant of integration. For example, mga example na to, no? If we integrate 3dx, ang magawas is 3x plus c. So, ayun na kana siya nga context. And then we have simple power rule, no? This is the reverse power rule of differentiation, no? Paano to ang derivative sa x to the n? Of course, ang value sa n should be greater than -1 po, no? So greater than -1. Ano siya kanang condition? Dapat ang x na to provided, ang n na to is not equal to -1. Dili na ko ano? Greater than or lesser than. Dili siya equal to -1. Pwede sa mga negative numbers like -2, -3, applicable na to ang simple power rule, no? Provided nga ang n na to is not equal to -1. Kung -1 na siya, no? -1 plus 1 may x to the 0. No, both over 0. What a value, no? It doesn't make sense. So for example, no? If we are to integrate x to the 4 dx, so gibalir na siya atong power rule gani. No? Kaya diba, kung imo na siya i-differentiate, no? Yung mo i-differentiate siyang x n minus n plus 1 over n plus 1, ang result is kining x to the n, no? Ano siyang result? Okay, may mo siyang x plus 1 minus 1, so n na lang ibilin. And then, ipanawag mo ang n plus 1 ano niya? Ipanawag sa n plus 1, divide ng n plus 1, cancel, so ang ibilin is x to the n. Ano? No? Example na niya, if you are to integrate x to the 4 dx, so using this simple properties sa indefinite integral in simple power rule, our result is x, no? Integral ng x to the 4 dx. Our result is x, 4 plus 1, no? All over kana 4 plus 1 plus c. Kana, no? And then, ano siya, no? 4 plus 1 is x to the 5. 4 plus 1 is 5, no? Mayroon siyang 1/5 x to the 5th plus c. To check that, no? So, pwede niyo i-check. I-check niyo kung sakto bang niyo nakuha ang integral via differentiation, no? So, natay function, no? F of x is equal to x to the 4, no? Find its antiderivative. So using that simple power rule, no? Atong antiderivative, ito lang i-coordinate as capital F of x, equal siya sa integral ng x to the 4 dx. Ano, no? Using simple power rule, yung siyang x, 4 plus 1 over 4 plus 1. And don't forget the constant of integration. No? Kaya na, yung siyang x to the 5 over 5 plus c, or simply 1/5 x to the 5 plus c. If you are in confidence in your answer, you can just check by differentiation. No? So dapat, kung ito na siya i-differentiate, mo result, balik sa x to the 4. No? So dapat, ang derivative, no? So i-check na to by differentiation.
So dapat derivative sa 1/5 x to the 5 plus c, ubalik siya sa x to the 4, no? Let's try to find out, no? So na differentiate na to. So 1/5 ipagawa siya ng 1/5 because it's a constant, no? I-differentiate x to the 5. Yung derivative sa constant, 0 ra, no? Yeah, is it equal to x to the 4? Let's find out, no? So 1/5, kini siya 5x to the 4. Then kana di na natapilon. Is it equal to x to the 4? And then after ana, cancel ang 5. And you can see nga, nibalik gid siya, no? Nibalik gid siya sa x to the 4. No? From that, we can confidently say nga, kining f of x, which is 1/5 x to the 5 plus c, is the antiderivative niya. So we can actually check it using differentiation. And then we have the integral of x to the n, no? And that if it is kanang equal to -1, no? -1 na ganyan itong value sa n, ang result is ln absolute value sa x, no? We put absolute values because wala may kanang kuan, no? Wala may ln negative numbers, no? So dapat ma-positive na siya dire, no? Okay, when we are talking about integral function, it should be real, no? Yan, kanang ln negative number, non-real number na sila, no? Or mga na sila, complex number na siya. So we put absolute value para makuha na itong function, real po, no? Real values po, no? So ang integral sa x to the -1, which can be written as 1 over x, no? Ganang x negative 1 over x na siya. Equal siya sa ln absolute value sa x plus c, no? And you can check by differentiation po, no? You can actually check kung correct man siya via differentiation po. Kung i-differentiate na mo siya ang ln absolute value sa x, mabalik na siya sa 1 over x. Integral of function with constant coefficient, no? Mo na siya katong kanang consequence po sa differentiation. Kung ato i-differentiate, no? Kung ato i-differentiate ang usa ka function, no? Multiplied by a constant coefficient, ana, diba, kining k, ato naman ipagawas, no? I-take away naman na siya sa derivative nga processes, no? Ato siya i-take away, padung gawas, proceed to differentiating f of x, no? Now, the reverse process na niya, which is ang integration pod, no? Masa na nga gipagawas mo na to ang k. Kaya ang k, wa mo na to giapilog differentiate, no? In the context of differentiation, ang kining k, wa na to giapilog differentiate. Na ato na siyang gi-cast away from the function, no? So that's why ato iuli siya sa original function via integration, ato siya i-cast away ang k, no? Okay, example is kini, no? Okay, so ang integral sa 5x4 dx is equals to x to the 5th plus c, no? So using that property nga tanan recently, no? So kining 5, this is a constant coefficient. So in the context of integration, pwede na siya pagawas, no? So ang integral aning 5x to the 4 dx, the same na siya when we cast away 5 and then proceed to integrating x to the 4 dx, no? And then we use power rule to solve that. So yung siyang x 4 plus 5 over 5, and then plus the constant of integration. Don't forget, no? Cancel ang 5, no?
5 times 1/5 is 1. So cancel na siya. So that's why ang integral, no, or the antiderivative of x to the 4 dx equals siya sa x to the 5 plus c. And then we can check it using differentiation. No? So check via differentiation. So dapat when we differentiate our antiderivative, no, it should result to our function kining atong integrand, which is 5x to the 4. No? So balik siya na. Which is, of course, mo set, no? So derivative sa x to the 5 plus derivative sa c, 0, equals to 5x4. Yeah. Our rule, no? Ang n, ipanaog. So 5. Yeah. X to the n minus 1. So 4. Our rule of differentiation. So, kuhan siya, no? Correct. Ang ato ang nakuha nga antiderivative. So, kaya class, are you following? Nakasunod na mo sa atong discussion? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. All right, that's good. Now, I want you to try yourself, no? So, yung answer number 2. Okay, so kana siya, no? I'll just let you do that thing. Then we also have the integral of sum and difference. Pod. May function na to, no? Itong function is written in a way nga, murag gisama difference na to ang duha ka function, no? Or tulo, or upat, no? So, pareha na sa pag-treat po na to sa derivative po, no?
Di ba kung mag-differentiate to sa function, no? Mag-differentiate tawag ka ng sum and difference, no? Mag-differentiate ka ng sum or difference sa duha ka function, no? Ato alam na siya kanang tagsaon og differentiate, no? Sa tagsaon ato differentiate ang f of x, no? Plus or minus ato pang differentiate ang g of x. In the same manner, pag-reverse na to ana to find the antiderivative, no? Pag-reverse na to ana, since sama difference mo na sa siya, no? Mao sa itong gibuhat, no? Ang integral sa sum difference is the integral pod sa individual functions, no? In the sum difference, no? So equal to the sum of the individual integral set. For instance, kung ato i-integrate ang 3x squared plus 5x to the 4 dx, ano yung result? So, factored form siya, no? So, kung ato siya integrate, no? Kung ano itong integral sa 3x squared plus 5x to the 4th dx, tayo sa tagsama po na sila integrate, no? Tayo sa tayo integrate ang 3x squared. O, i-add na to ang integral po sa 5x to the 4. No? And then proceed to integrating any of this, no? So, kana siyang constant. Pwede natin pagawas by virtue of constant coefficient. Kana pong 5. Pwede natin pagawas. Then we use the power rule of integration, no? So, kana x square, may mo siyang x cubed over 3. And then, kining x to the 4, may mo siyang x to the 5th over 5. And of course, the constant of integration. Yeah, when you simplify that, cancel ang 3. No? Cancel ang 3, cancel ang 5. And what remains is x cubed plus x to the 5 plus c. No? So, yan na siya. Muna na siya. Okay na siyang answer. No? Or you can write it in factored form. Factor mo x cubed. So, factor mo sa x cubed, mabilin is 1. Factor mo x cubed sa x to the 5th, mabilin is x squared. Either way, any presentation na ng answer is correct. No? And we can actually check. Paano na siya i-check via differentiation. Balik siya ni, no? So by checking, dapat ang derivative sa x cubed plus x to the 5 plus c. Balik siya sa 3x squared plus 5x to the 4. Klaro na kayo, no? Kana, differentiate nimo ang x cubed, 3x squared. Differentiate nimo ang x to the 5, 4x to the, rather, 5x to the 4. Nya, differentiate mo constant, 0. Nya, you can see nga, equate siya with the other side of the equation. No? So, sakto rato nakuha nga, antiderivative. No? And then, so ano yun eh? Beginning number 2.
Anyway, since we are short on time, ato lang na siya i-continue na next meeting. So next meeting, that's ka ng medyo listen nga part, no? That's medyo listen nga part. Okay, so next meeting na lang itong uban. Before we go, mag-post attendance ata. So, kung open daan sa inyong camera for the post attendance. Can I not change the background picture? Please acknowledge by saying present. Wa man.
All right. This is it na good. When I call your name, kindly acknowledge yourself by saying present. Kabag. Present, sir. Kanunigo. Present, sir. Makarnis kanunigo, no? Present, sir. Non. Present, sir. Carbos. Present, sir. Ceniza. Present, sir. Codino. Present, sir. Dagle. Present, sir. De la Victoria. Present, sir. Felices. Present, sir. Gabato. Present, sir. Ano ba? Hernandez. Present, sir. Ibarra. Present, sir. Igot. Present, sir. Gis. Present, sir. Linguist na, sir. Liguis na ni Day. Sorry. Libron. Lucero. Present, sir. Mahinay. Present, sir. Mahusay. Present, sir. Manggubat. Present, sir. Negre. Present, sir. Niadas. Umandak. Present, sir. Omega. Present, sir. Swan. Present, sir. Sumalinog. Soralta. Present, sir. Texon. Present, sir. Tuto. Present, sir. And Valizado. Present, sir. And then Villacampa. Present, sir. Okay. So that will be all for today. See you on Thursday. Goodbye, class. Bye, sir. Goodbye, sir. Thank you. Bye, sir. Thank you, sir. Bye, sir. Thank you, sir. Okay, so tonton na Bye, lang mo sir. iPod na. Yes, sir.